थोडो तो विराजू म्हणटा पळय ताजें कितें ताका गॅरंटी ना. तो लोकांक त्रास करता पळय. ताणें म्हाका पळय कितले एडवोकेट सेटलमेंट कर ही सगळी जिखलो हांव केस केस जिखलो पळय सेटलमेंट. पंकज कामत पळय तो विशय व्हेरी सिरियस आसा. आमकां लोकांक मरोन तरी बुलपोवन लोकांक सुशेग गावोनी. हांगा जिवे आसतना आमी त्रास काडटा मोडी पळय व्हरता तांकां तरी जोडोवंक आमकां वाट दवरा. एक ठराव घेया तो मुसुंडेचो रस्तो खंयच्याच बिल्डराक वापरूंक दिवचे ना म्हणून. कित्याक सगळ्यांक मुसुंडी इम्पोर्टंट ना. मुसुंडेचो रस्तो आमी वापर करून दिवचे ना. खंयचीच पयली परमिशन एक ठराव बरया. स्पेशली मुसुंडेचो रस्तो खंयच्याच बिल्डराक आमकां रूल बी केला तो नाका. ठराव घेया. तुम्ही गेट घालून बरें पडटा. हरीश गेट घाला मरे. गेट घालून बंद करून ठराव करा. पंचायत गेट घालतले सर म्हणून. गांवचा विषय ठराव. एक मिनिट थंय ठराव घे. आमी ती पंचायत हे आसा पळय ती गेट घालतली म्हणून आनी तो फक्त वाट ती फक्त मुसुंडेक ह्या पयलीं गेटीक आमी परमिशन दिल्लें. वीरेंद्र सरपंच आसलो तेन्ना आमी परमिशन घेतलेलें. मागीर गेट कित्याक काडली ती. आतां गेट कशी घालतले तुमी. पयलीं आमी गांवांत सांगलेली तेन्ना न्हू. आतां म्हाका दिसता तितकोच रस्तो हो मोसुंडेचो बाकी कोणाकूच दिवपाचो ना. बरोवन दिया आमकां सगळ्या लोकांक कळोनी. आणि एज पर आवर नॉलेज म्हणजे आमच्या नॉलेजी प्रमाणे पळय आतां पळय ट्राफिकेचो प्रॉब्लेम उरला पळय. म्हाका दिसता पिलेन वेरें नेरूल डायलिसीस कशें इतके वाडलेले आसा. 4-5 जाण तरी म्हाका फोन केलो ते मरोंक शकता ट्राफिकेन ब्लॉक जावन. मेन म्हणजे व्हडले पळय ते कॉन्क्रीट घेवन येता कॉन्क्रीट ते खरें म्हणशाले सिरियस घेवन मिटींग बंद करपाक जाय सध्या तरी. जर आमकां हें फेस करचें पडटा तशें व्हडल्यो बसी येता डबल हायटीच्यो ते सगळे ब्लॉक करता. 2-12 जेन्ना भुरगीं स्कॉलाची सुट्टा तेन्ना ती 3 आनी 4 आपल्या घरा पावता. हो सादो विशय ना. मनीस बरे ना हार्ट पेशंट्स ना कोणाकडे पयशे ना. डिफिकल्ट फेसीस करता लोक हांगर. ह्यो ट्राफिकेचो आमच्या माथ्यार अननेसेसरी आमकां बर्डन हे. तुम्ही वे आउट करा नाल्यार तर त्यो व्हडल्यो बसी टुरिस्टाच्यो ऑलरेडी पुलार बोर्ड लायल्लो आसा कितें टुरिस्ट बसी एलाव ना म्हणून. पयलीं हांव राहुल प्रॉब्लम उलयता परवरी बिआयन तेणी म्हाका सांगलें रायज वयर बोर्ड लायल्लो हांकां एलाव करता का. पण आमी थंय रस्त्यार उबे रावन रस्ते आडोवन लोकांक डिस्टर्ब करपाचें ना. हेका कितें सोल्युशन काडपाकूच जाय. ना सर्वे बी ना. मेन म्हणटा तुका व्हडले पळय येता कॉन्क्रीटचे बसी वचोनी डायव आमकां नाका. ते वचोनी कशें वयता ते आमकां कांयच फायदो ना. पयले रस्ते आमचे भरपूर रूल आसा. इतके रूल आसा 15-15 मिटराचे आसा. तेका लागून आमकां नाका ते. कितके येता दिसाक म्हाका सांगा पळय कोणाक सर म्हणजे खबर आसा. कॅपेसिटी कितके उदकाची आमचे गांवचे पॉप्युलेशन कितके आसा. लोकांक उदक कितके डेली लागता. हॉटेलांक तुम्ही परमिशनाक खबर आहा कितें डाटा कितें आहा तुमचे कडेन कितें खबर आसा. आमकां पयल्यान 2 कोणाक डेली उदक कोणाक येता हात वयर करा. डेली उदक येता कोणाक. डेली उदक कोणाक येता. मागीर हे मेगा प्रोजेक्ट कोणा खातीर हाडटात. सर्वसामान्य गोंय आमच्या वेरेच्या लोकांक तरी एक दीस डेली उदक खावना कोणाक जाय मेगा प्रोजेक्ट तरी. तुमचे कडेन आमकां उदक कॅरिंग कॅपेसिटी खबर ना तुमकां. कित्याक बसता तुमी तर हांगा. सगळी गजाल खबर बाकीच्या तुमकां सगळी गती खबर ना खंय कितें चलता ते पड्ड्या फाटल्यान. हेच कळ्ळें कशें ना तर खबर आहा रे. तेका फक्त खबर हांवच नंबर काय दिवपाची इल्लीगल ते. हांव तेन्ना स्कुलान वयतालो वयर 96 आमी इतलें डिस्ट्रक्शन पळोवंक ना. वी हॅव ओनली सीन इट सिन्स 2020. सिन्स 2020 दॅट प्रोजेक्ट हॅज बीन हायलायटेड. सगळ्यांनी कोणा ड्रोन शूट घातले. कोणा भायल्या लोकांनी येवन आमच्या वेऱ्या भायल्या लोकांनी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी भायल्या लोकांनी येवन थंयसर प्रेस एड्रेस केलो रिप्रेझेंटेटिव्हांनी. मागीर कोर्टाक गेलो तेंचे कडल्यान तांकां हायकोर्टाच्या नोटीस येयल्यो. तेजेर इन्स्पेक्शनां सुद्दां जाली. पूण विलेज पंचायतीचो रोल केन्नाच कोणें पळोवंक ना. पयला कोणें थंय DLFाच्या हेका कोण तरी विलेज पंचायत ओपोज केल्लेली. तुमकां कितें तुमकां जाय तो प्रोजेक्ट सगळ्यांक सांगा. सगळ्यां कडेन मायक आसा. सगळ्यांक जाय तुमकां DLFाचो प्रोजेक्ट. पयलीं ताका लायसन आशिल्लें. सोशल प्लॅनाचें लायसन आशिल्लें. अपार्टमेंट्स 600 फ्लॅट्स अपार्टमेंट्स इंटू 4 तरी जाल्यार 1,000 लोक थंय येवन रावपाचे. ताका लायसन आशिल्लें दिल्लेलें ऑलरेडी इन फोर्स.
आतां ताका कितें दिलां जाल्यार ते 50 कितें तरी अपार्टमेंट्स दिल्या फक्त सर्वीस ते हॉलिडे होम्स म्हणटा पळय ते सो ते काय हांगचे रहिवासी जावचे ना कांय ना सो 2,500 लोकांच्या वयल्यान कमी केल्या फक्त 50 हेंचे दिल्या सो आतां भायल्यान ते कोणाक खबर ना ते ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन जाल्लेलें RCC कन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी आसा फोटो आसा तूं एरियल व्यू आसा तुका कळटलें सो थंयच्यान ते कमी केलां वाडोवंक ना ते कमी केलां सामकें आसा पळय तितलें अग्री कमी केल्या पूण म्हाका सांग ते आतां फ्रॉम पेंजीम इफ यू गो टू सी ते इतले आसा ते ती ग्रीन आहली एरिया ग्रीन आहली ती आतां सगळी ब्रावन जावन पडलेली आसा पूण त्या हितून आमकां इकोलॉजिकल आनी एनवायरमेंटल डिस्टर्बन्स कितले आसा आमच्यो झऱ्यो जे 24/7 व्हांवताल्यो ते बंद पडलेले आसा जे लोक आमचे ते झरीचे उदीक पियाताले ते खंय कांयच सगळे नासाडी जाल्ले आसा म्हणजे हे फ्रॉम 2500 टू म्हणटा 500चेर लिमिटेड हाडले पूण तो अशी एडवर्टायज आसा तूं म्हणटा आतां तुवें म्हटलें की थंय कन्स्ट्रक्शन आसा एरियल व्यू तेजेर तितलें कन्स्ट्रक्शनूच ना आतां तेजेर दबाव वाडटलो जाल्यार वॉट टायम न्हू म्हाजो पर्टिक्युलर क्वेश्चन आसा की कितल्या मेंबरांक तो प्रोजेक्ट जाल्लो जाय आनी ना जाल्यार तुमचो तेजेर स्टँड कितें तुमी कितें ताका नोटीस कितें काडटले तेच सांगता डेमोग्राफी चेंज जावपाची 2,500 लोक येवन हांगा भायरचे आसपाचे ताका लागून तो डिमॉलिश केला ते तांबडे कितें दिसता पळय ते RCC कन्स्ट्रक्शन कितें केल्लेलें पळय ते सगळें तुमकां खबर आसा आसलें थंय ते सगळें डिमॉलिश केलां आनी ते फक्त 50 काय 50 काय कितें तरी बिलां जाता सो ते कमी केलां सुद्दां तुका तुवें आतां म्हणलें पळय 1996 लायसन दिलेलें बरोबर मागीर बट पंचायतीचो रोल कितें आसता एवरी 3 इयर्स लायसन तेजें रिन्यू करप आसता सपोज जर एक सपोज वर्स पासून जर तेजें लॅप जालें तर लायसन वो कॅन्सल बरोबर मॅडम आयक तरी मॅडम आतां हांव कितें म्हणटा ना हांव कितें विचारता की मॅडमीन जेन्ना सांगलें की 1996 पयलीं बरोबर पूण तुमचो हेजेर रोल आसपाक जाय आसलेलो की बाबा मॅडमीचोच मेन रोल आहा मॅडम परतून हितून मॅडमचोच रोल आहा पण परतून पूण हांव कितें म्हणटा मॅडम लास्ट आतां तुका एक विचारता लास्ट टायम आमी ग्रामसभेक एक घातलेलें कितें की लोकांचे फॉर द सेफ्टी पर्पज आयज लोकांच्या घरांनी चोरयो जाता हें जाता आयज सेकंडरी ZP अनफॉर्च्युनेटली हांगासर ZP गोंयचे पडले हांवें सेवरल टायम्स तुमचे कडेन रिक्वेस्ट केला फॉर द CCTV कॅमेराज सेवरल टायम्स एक आनी दोनदा न्हू म्हाजे कडेन कितलीच रेजोल्युशन आसा पयर आमचे एक मंडपा कडेन कोणाक भुरग्याक मारलो सांगता तुका भुरग्याक मारलो कोणी हात घातलो राव ना आयक सांगता राव सांगता आयक सांगता मरे मागीर तूं सांग भुरग्याक मारलो जर ट्रेस करपाक गेलो जाल्यार पंचायतीन जर हांव येता जाल्यार स्टाफ आसा तुमचो पंचायतीच्या स्टाफान जालें म्हाका स्क्रीन फुटल्या म्हणून कितले दीस जाले म्हणून रिकॉर्ड कसो मेळटलो पुलीस म्हाज्या वांगडा पुलीस जर येयलो ट्रेस करपाक मॅडम पूण म्हाका हांव कितें म्हणटा फॉर द सेफ्टी पर्पज लोकांचे कोण लोक बायलो चलोन वयता कोणाचो चेन स्नॅचिंग जातली फाल्यांचो कोणाक आनी कितें जातलो एडिशनल कॅमेराज कितें जाय न्ही घालूंक लावया पूण म्हाका दिसता सर हांव घालपाचो न्हू हांव म्हणटा कितें पयलींच प्रिकॉशन घेवपाक जाय कितें जावच्या पयलीं आतां कितलीं वर्सां जालीं हांव तुमचे कडेन मागता स्क्रीन सुद्दां फुटली न्ही जाल्यार तेजें हें आसता न्ही CPU रिसर्च चड खबर आसतली तरी स्क्रीन सुद्दां CCTVची फुटल्या जाल्यार ते स्टोर जाता भितर स्टोरेज आसता हय बट फॉर द सेफ्टी कन्सर्न दुसरी गोष्ट रेस मागूस फोटा कडेन कॅमेरा घाल म्हणून सांगलें रातचे कोण बाबडे चलोंक वयता सिनियर सिटीजन्स वयता एडिशनल कोन्नी तांकां आनी तूं म्हणटा पळय तें सारकें कितें जाणा जेन्ना बेतीन सुद्दां जंक्शनाचेर कॅमेरा घातले पळय थंय 2-3 जाणांचे एक्सिडेंट आमकां सांपडले बाबू ते रेग्युलरली आपूण हें करता आयज आमकां सर गोंयकारांक फायदो जाता कोणाचें पाकीट पडलेलें तें जालें कोणें तरी चोरी केली तो सांपडलो सो जाता फायदो एडिशनल आनी कितें कॅमेरा आतां घेवनी न्ही तांकां ना मॅडम आसा न्हू आसा जाल्यार आसून कॅमेरा आसून ताजो काय फायदो पूण यूज जर हे सपोज जर तेजो चलना जाल्यार कितें फायदो चलना रे कॅमेरा हांव सांगता चलना रे अरे कशें न्हू कावळे न्हू म्हाका सांग भितुरली तुजी TV आसा ती सोड स्टेप्स कितें तरी घे पळय अंडर लास्ट टायम तेन्ना सांगलें की म्हाका एक अशें आन्सर मेळ्ळें की आमचे कडेन फंड ना आतां ZP आहा तुमच्या बरोबर अंडर ZPच्या अंडर तुमी फंड हाडूंक शकता प्रपोजल घाल्ले ZP मॅडम घालून घातले हेजो फुडें हें जावपाक जाय न्हू
कित्याक हांव म्हाज्या सेफ्टीक फाल्यां लोकांक कोणी कोणी मारून वयतलो कित्याक आमच्या गांवच्या भुरग्याक पयर मारून गेलो जाल्यार तो कोण तो मनीस ट्रेस जायना रेस मागून स्पोर्टा कडेन दुसरी गोष्ट DYSP अँड सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस ताका एक डायरेक्शन दिवं जे आमचे फोर्ट आसा सकयल ते रातचे आमच्या गांवचे भुरगे कोणूच आसना सांगचें म्हणल्यार भायले भुरगे खंयचे कसिनोतले भुरगे येवन थंयचे न्यूसन्स क्रिएट करता खंयच्यो बॉटली फोडटा मॅडम करता पूण पुलिशेचो कितें रिप्लाय आमकां कांयच रिप्लाय येना आमी तेंचे कडेन रिपोर्ट मागलो बाबा कितले जाणांक तुमी हें केला फॉलोअप कांयच ना ह्यान पयलींय मांडला दुसरी गोश्ट PI लास्ट टाइम सर सांगता लास्ट टाइम जेन्ना PI येयलो पळय न्हू तेन्ना एकूच मिनीट लास्ट टायम PI येयलो तेन्ना PI वांगडा कोस्टल PIकूय आफया कित्याक आमचे जे ट्रेडिशनल हे भाव नुस्तें मारता ते रातचे पाटले येता तांकां त्रास करता हांगा सर ते तुमी PIक सांगपाक जाय की बाबा रातचे ते काटाळे मारूंक वयता तांकां ते पाटले येवन त्रास करता Of course, we have, but there's a big problem. Like when you come down from the Navy, the DLF. Now, what is happening is they have all these laborers. All the laborers are there, laborers of the DLF. They're all coming right down over there and making a nuisance. Now we have to tell them not to come down. You are keeping those laborers. Let them stay inside. I have neighbors who have daughters who don't have a husband or anything. This is a big problem for all of us down there. You should not allow these DLF people to come down over there. They're making a big nuisance. And safety concern is a very important thing for us over there. We have a big problem with this immigrants outside. Please, you should send a notice to the DLF, instruct their laborers not to come down. It should be mentioned. And secondly, one more thing is, last time we had mentioned about the cruise boats. Till 12 o'clock at night, they are blasting music. The whole area in Reisbagos is getting disturbed till 12 o'clock at night. We had put it the last time. लास्ट एक करता म्हाजे कडेन सो तुमकां आतां सगळ्यां मदीं विचारता एकूच रागार कोणाचेर पर्सनल येना एज अ चेअरपर्सन तुका विचारता हांव प्रत्येक मेंबराक केन्ना कितें आसता पळय गांवांत कितें आसता तेन्ना तुमी ताका कन्सिडर करपाक जाय अशें न्हू की ताका तुमी दुसऱ्या मनशाक भायर दवरूंक जायना एक सांगता प्रत्येक मेंबराच्या वांगडान कितें येता पळय तेन्ना प्रत्येक मेंबराक सांगपाक जाय बाबा ताका अवेर करपाक जाय सपोज जर तेणें ते मनीस सपोज जर लोकां बरोबर आसा जाल्यार तेणें तुमी ताका सपोर्ट करपाक जाय अशें न्हू तुमी ताच्या आंगार वचोंक जायना कित्याक एक असो एक इन्सिडंट सांगता तुका हांव आनी दुसरी गोश्ट सर तुका सांगता कित्याक की तूं जेन्ना मिनिट्स बरयता तेन्ना दुसऱ्याच्या मिनिट्साचेर सायनी घेवं नाका प्लीज फॉर द सेफ्टी कन्सर्न ऑफ लोकल्स म्हाजे कडेन रिकॉर्ड्स आसा सर हांव रिकॉर्ड्साचेर उलयतां हांव रिकॉर्ड्साचेर सांगता मेंबरांक सांगता की बाबा त्याच दिसा सायनी मारा की फाल्यां सपोज जर कितें जालें आनी तुमची नांवां मदीं येयलीं जाल्यार आमी डायरेक्ट वयतले पयलींच सांगता मागीर फाल्यां म्हाजें तुजें करूं नाका हे लोकां मदीं सगळ्या मदीं सांगपाक सोदता कितें कोणाक खबर ना मोदी गॅप दवरून अशें करूं नाका तुमकां कितें करपाक जाय सगळ्या मनशांक हें करा आनी करा मॅडम म्हाजे कडेन रिकॉर्ड्स हांव रिकॉर्ड्स नासतना केन्नाच उलोवचो ना आनी ह्यान पयलीं हांव केन्ना उलोवंकूय ना म्हाजे कडेन रिकॉर्ड्स आसा जे मनीस मिटिंगेक नासलेले त्या मनशाच्या नांवाचेर ते रेजोल्युशनां आसा म्हाजे कडेन रिकॉर्ड्स आसा हांव रिकॉर्ड्स नासतना केन्नाच उलोवचो ना सो तशें कितें आसतालें हांव दिता पूण हेच फोन हेच्या फुडें अशें कोणाक इनोसंट कोण आसा तांकां मात हितून त्रासान घालनाका तांकां अवेर करा प्लीज इतलेंच